السلام عليكم. في هاد لا نوفيل فيديو غادي نشوفو لانستركسيون في l'algorithme. Chapitre جديدة. Une instruction est la définition d'une action qui, lorsqu'elle est exécutée, modifie l'état d'un programme. On peut identifier comme instruction de base en algorithme les instructions à chevaux, l'instruction d'affectation et l'instruction d'entrée-sortie, dites aussi de communication. Les deux instructions. Commençons maintenant par l'instruction d'affectation. L'instruction d'affectation, alors l'affectation consiste à attribuer une valeur à une variable, c'est-à-dire remplir ou modifier le contenu d'une zone mémoire. En pseudocode, l'affectation est notée par le signe بهاد الفلاش هذه هي l'affectation, ولكن في التراديكسيون كتولي égal. Donc par exemple var affecter E, يعني E حطها في هاد var, attribuer la valeur de E à la variable A. داكشي اللي كاين لك E فيها 5 حطها في la variable var. E peut être une valeur. هاد E ممكن تكون valeur, une autre variable, شي variable واحد آخر, ou une expression, ولا شي عملية حسابية مثلا 5 زائد 3. var et E doivent être de même type ou de type compatible. إما يكونوا le même type, مثلا numérique بجوج, ولا chaîne de caractères بجوج, ولا يكونوا de type compatible. Compatible ça veut dire يكون واحد entier وواحد réel. لكن numérique compatible يعني ماشي n'est pas compatible واحد مثلا E réel ou var par exemple caractère n'est pas compatible. L'affectation ne modifie que ce qui est à gauche de la flèche. L'affectation ne modifie que ce qui est à gauche de la flèche. Donc l'affectation qui change est déchelée la gauche. Non, elle est qui change l'algorithme. Les langages de programmation C, C++, Java utilisant la signe égale pour l'affectation. Donc, traduction de l'affectation, c'est le C2+, Java, les langages, la plupart des langages signifient égal à l'affectation, qui est le flèche qui est égal. Remarque, lorsque d'une affectation, l'expression de droite, est évaluée à la valeur trouvée et affectée à la variable de gauche. Ainsi, A est égal à B et différent de B est égal à A. Donc, la différence entre A égale B, différent de B est égal à A. يعني la valeur de B اللي كتبي فيها 5 و A مثلا 6, إذا la valeur de B نحطها في 5 نحطها في B. ماشي هي B نحطها, ماشي هي A نحطها في B. Donc par exemple إلا كتبي 5 donc A تولي هي 5 و A اللي كت 4 B تولي هي 4, ما بقاش B 5. L'affectation est différente d'une équation mathématique. A est égal à A plus 1. A a un sens en langage de programmation. A plus 1 est égal à 2. N'est pas possible en langage de programmation et n'est pas équivalent à A est égal à 1. إذن هاد l'expression هادي راها غلطة. هادي هي اللي صحيحة. ناخدو واحد exercice simple sur l'affectation. Donnez les valeurs des variables A et B après exécution des instructions suivantes. Variable A, B entier. Donc on a les variables entières. ما فيهمش فاصلة. Début. A affecté là 1. يعني A est égal à 1. B est égal à 2. إذن A est égal à B, B est égal à A. Donc A سوت لنا هي B. يعني A هي 2 و B هي 1. عيد شونجو les valeurs. Fin. Les deux dernières instructions permettent-elles d'échanger les valeurs de A et B. Je vois notre exercice.
À quoi seront égales les variables a et b après l'exécution de la suite d'instructions suivantes? A est égal à 5, b a plus 4, a plus 1, b a moins 4. Donc شوفوا كوريجي لا لين الاول ما كايناش عندنا زيرو ما كاين حتى شي حاجه اذا لا لين الاول a est égal à 5 donc a فيها 5 b ما فيها حتى شي حاجه لا فالور دو b مازال ما كاين والو. دوزيام لين b a plus 4 donc a شحال فيها b pardon b est égal à a plus 4 اذا a مازال هذيك 5 اللي فيها و b شحال ولات ما كانش فيها حتى شي حاجه هي a زائد 4 a شحال هي 5 زائد 4 est égal 9 a في لا لين 3 a plus 1 a غادي تساوي لنا a plus 1 اذا a شحال كانت 5 زدنا لها واحد ولات هي 6 b هي هنا a moins 4 a شحال كانت هي 6 b a moins 4 a moins 4 اذا a كانت 6 moins 4 اللي هي 6 ناقص 4 عطنا 2 اذا b هي 2 à la fin a كتساوي 6 et b est égal à 2. نعاودو هاد ليكزارسيس باش تفهمو اكثر. a فيها حطينا فيها 5 هي 5 و b ما كانش فيها b قلنا له تساوي لنا 1 نزيدو عليها 4 اذا a شحال كان فيها 5 بقات 5 b قلنا هي a زائد 4 اذا a هي 5 زائد 4 هي 9 لا لين هذا قلنا a في هاد البلاصه هادي a نزيدو عليها واحد a كانت 5 زدناها واحد ولات 6 و b شحال كانت بقات 9 ما زيدنا حتى شي حاجه بقات 9 من بعد b هي a ناقص 4 اذا a بقات هي نيت 6 و b هي a ناقص 4 اذا a شحال هي 6 ناقص 4 هي 2 هذه هي النتيجه اللي خرجنا فيها. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هذا ليكزارسيس ديال لافيكتاسيون مع لي زيكزارسيس غادي تفهموهم ان شاء الله يا ربي ملي نساليو هاد لانستركسيون دونطري سورتي هي اللي مازال لنا نديروها من بعد ونديرو واحد السيري د ليكزارسيس وندوزو l'instruction conditionnelle.